أبالاتن أماررحان بتعليم حقفا عسر شمونتا تكنتي كلتش عن عسر شمونتا أمتمرات تنبيهم مأتوي سراوي تجراي نهزب تجراي كتنتو جنسايداوي ورار نزفت أمول فنتاويان حيلتات بمستنكراوي جننتو مكيتو حيلتات انتت اتزو علو زرعون واناون فينات جميروم كم زي يودو ترديومن بتجبار تماهيرومن تجديدومن سممعنت بريتوريا كفرموز جواره نايم خته حيلي نحنا أبالاتن أمرارحان ما أخل كفل تعليم سراوي تجراي كفل تعليم حقفن ون أبتستخايدة نهيولونا تجادلو سراوي تجراي كيزاري بوليتيكاون وتادراون طباب سنق سراويت بمهنات عند حقوق تجنا سراويت تجراي كوينا متيناينا دحر سممعنت بريتوريا ونتخونه حزب تجراي سراويتون سممعنت بريتوريا بصقا تقبيلهم سلام كسفن ناي حق العلنا كنقس إلون علامة مختنا أبشتو أخبتصح يجبر أبزنبرة استحلالخن تعجز تخاز ودن بوليتيكاوي قالسي يمان صقام كي تلاقعنا ببجزيو زقات أمنا حدنا حزبنا سراويتنا ناي مبتتان شرحتاتن محلخاتاتن بصناعات نابدهنا زتوهبنا حزباون منغستاون تلقو بحاد وجن نايا سلط انتي كل مداوي عقم بمعباي بخالي قص دما نهادتات عقمي بمعباي بقنعنان بتأماننتن قبونا اندافصمنا نركب اكال سراويت تجراينا اذا خمزين هالو وجن ابز قربا غزي وحدات ابالات سراويت تجراي فتحاوي ناي طقما طقمي يكبرلنا حتى بملعل أقبابنت زغودلو زينور سلفي تفصيمو እዩ ዝተገበረ ሰልፊ መንገድታት ዓጺኻ ናይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብና ምንቅስቃሳት ብዘታ አጓጉል ዝተፈጸመ ሰልፊ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዘሎ ከቢድ ማሕበራዊ ጸገም ዝተሓላለኸ ተወሳኺ ኢኮኖሚያዊን ሞራላውን ሃሰያ ዘብጽሐ ተግባር እዩ برقد سراويتنا زلعلوم حطوتات أما محبراوي ناورو زلو تقامات يفتحلنا زبل طرح زي كونس وعلي بريتوريا بزفتصمو أب حزبنا زقاطمو زلو كل مداياو تقامات يبقعو تمازابلتنا نمربتهم يملسو لعلاوي قزاعتنا يكبر زولو حسابات زلوهم قنوعن فتحاون حطو ايو ولاكوا كم كفلة عالم حقفن كم كفلة عالم سراويت تقراي كفلة عالم حقفن استقبره سلفي انتزي هالوه السلفي نايتهم سلف زوصو بصوت حتى طرح زي كونس ناي سلف زي جورن طقلالا ناي سراويتنان ناي كلاتنان حتى ايو التسحتات متحدادر دنبنا زتحاسه نخبر حزبنا بزي متن اكواداس نحزبي بزغود اغباب بمفصامو كدغام زي ولون زي حغاو تغبارن سلازخونه ايو بتخرات بترات نخننو زلنا بانصارو استفصم سحوت اكايدا كمبغس تقيمم سراويت تجراي تبتن امبيبل حتوتات كان مملاس ناب عمل تساغر كابزل خالو احادو طفيخا وي كعطليمكا ناب عفار حلف ناولو بالحيمه ختنا نزخونه سراويت تجراي كبتنو ليتن قطرن هاتوتون زولو صلاتنا انتلا اختن زي چبت تسفحيزوم كورو عمحام كوقعن صرنا نزغورو زمته مچو بايتا زفطرن تريو خوينو حليفولو ስለዝኾነ ኣብዚ እዋናዊ አጀንዳ ማለት ውን ኣብ ሁሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሰራዊትና ዝተራእየ ተርእዮን መበገስታቱን ንውሕ ዝበለ እዋን መጽናዕቲ ተገይርሎም ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሰራዊት ትግራይ ንምርግጋጽ ብካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጸደቀ ደንብን ተግባራዊ ዝግበረሎም አሰራርሓታትን ንምርአይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘቲና ኣለና ካብ ዘካየድናዮ ዓሚቕ ዘተ ተበጊስና ድማ ነቲ ንጠቕላላ ሰራዊትና ዘይውክል ንሕገ ደንብና ዝጥሕስ ነውሪ ዝተፈጸመሉ ተርእዮ ብዕንቆት ገምጊምና ንኽእረም ኣብ ሙሉእ ምርድዳእ ብምብጻሕ በዓል 7 ነጥብታት ናይ ቅዋም መግለጺ ኣውፂና ኣለና ሓደ እቲ ብገለገለ ኣሃዱታት ኣብ ዝተፋላለዩ ቦታታት ዝቀርብ ዝነበረ ክብርን መሰልን ተጋዳላይ ይከበር ዝብል ጭርሖ ቅኑዕን ናይ ኩሉ ሰራዊት ፍትሓዊ ሕቶ ምዃኑ ንልዕሊ 2 ዓመት ጀሚሩ እንዳተንከባለለ ዝመፀን ኣወንታዊ መልሲ ሲኢኑ ዝጸንሐን ተጋዳላይ ተስፋ ቆሪጹ ክበታተን ዝገብር ዝነበረ ሓደገኛ አካይዳ ምዃኑ እናገለጽና
ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ፀንሐ ኣካይዳ ተኣሪሙ ዘይትግበሩ መብፃዓታት ምእታውን ጠጠው ኣቢሉ ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣሕሊፍዎም ዘለዉ ውሳነታት እናደገፍና ብህፁፅ ኣብ ተግባር ክውዕል ንፅውዕ። 2 ውሱናት ኣባላት ሰራዊትና ዝገብርዎ ሰልፊ ሕገ ደንብና ዝጠሓሰ ዕጡቕ ሓይሊ ክገብሮ ዘይግባእን ንህዝብና ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘቃልዕን ሓደገኛ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣመራርሓን ኣባላትን ክፍሊ ተዓሊም ሓኽፈን ከም እንኹንኖ ከምዚ ዝበለ ቀይሕ መስመር ዝሓለፈ መነወሪ ተግባር በኣና ይኹን ብኻልኦት ኣካላት ከይድገም ብፅንዓት ከም ንቃለስን ንህዝብና ቃል ንኣቱ። 3 ንሕና ኣመራርሓን ኣባላትን ማእኸል ክፍሊ ተዓሊም ሰራዊት ትግራይ ክፍሊ ተዓሊም ሓኽፈን ክሳብ ሕዚ ዕላማታት መኸተ ህዝብና ሽቱኡ ክወቅዕ ሉዓላዊ ግዝኣትና ክኽበር ሓሳረ መከርኡ ዝበልዕ ዘሎ ተመዛባለ ህዝብና ናብ መረበቱ ንኽምለስን ከምኡውን ኣብ መንጋጋ ፀላእትና ኣትዩ ዝፀንት ዘሎ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ዓሊሙ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ይኾን ኣሎ ኢልና ኣይኣመናን። ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ዝባኸነ ግዜ ዘይግቡእ ምዃኑ እናነቐፍና ካብ ሕጂ ንድሓር ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተግባራዊ ብዘይምግባር ስቃይ ህዝብና ዘናውሕ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይንቕበልን ሕቶ ህዝብና ኣብ መዕለቢኡ ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር መኸንበት ቃልሲ ንምዕዋት ዝወሃበና ልኡኽ ብተኣማንነት ንምፍፃም ድልዋት ምዃንና ቃል ንኣቱ። 4 ኣብ ድሕሪ ፍትሓዊ ሕቶ ሰራዊት ተኸዊሎም ኣጀንዳ ተለኣኽቲ ናይ ምፍፃም ልኡኽ ብምሓዝ ሓድነታዊ ርክብ ሰራዊትናን ወታደራዊ መራሕትናን ብምዝራቅ ኣብ ሰራዊትና ናይ መራሕን ተመራሕን ስርዓት ንምጥፋእ ውሽጣዊ ሓድነትናን ዝምድናናን መላእ ሰራዊትና ንምድኻም ብሓፈሻ ሕግን ስርዓትን ኣፍሪስካ ስቃይ ህዝብና ንምንዋሕ ዓሊሞም ይንቀሳቐሱ ንዘለዉ ኣካላት ብጥብቂ እናኾነና ብዝምልከቶም ኣካላት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ተሓተቲ ክኾኑ ንፅውዕ። ካብዚ ብተወሳኺ ንእኩይ ትልምን ሽርሕን ፀላእትና ተለኣኽትን ብዝለዓለ ትዕግስትን ጥበብን ንዝፈሸሉን ዝኣለዩን መራሕትናን ኣባላት ሰራዊትናን ከምኡውን ነቲ ኩነታት ኣብ ምእላይ ዕዙዝ ብፅሒት ዝተፃወተ መላእ ህዝብናን መራሕቲ ሃይማኖትናን ደጊምና ነድንቕ። 5 ንሕና ኣመራርሓን ኣባላትን ማእኸል ክፍሊ ተዓሊም ሰራዊት ትግራይ ክፍሊ ተዓሊም ሓኽፈን ኣካል ሰራዊት ትግራይ ከም ምዃንና መጠን ናይ ሰራዊትና ፖለቲካውን ወተሃደራውን ድልውነት ንምጥንኻር ኣብ ዝፍፀሙ ተግባራት ካባና ዝድለ ኩሉ ከም እንገብር ቃል ንኣቱ። 6 ናይቲ ዘጋጠመ ዝተሰሓሓተ ተርእዮ ሰዓብየን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይሰጋገር ንምግባር ኣወንታዊ ተራ ንዝተፃወትኩም ስሩዕን ዘይስሩዕን ሚድያታት ዘለና ናእዳ እናገለፅና ካብዚ ብተፃራሪ ነቲ ዝተፈፀመ ጥፍኣት ካብ ሚዛኑ ንላዕሊ እናጉላህኹምን ነዳዲ እናርከፍከፍኩምን ጉድኣቱን ኣሎታዊ ሰዓብየናቱን ንምውሳኽ ክትሰርሑ ዝፀናሕኹም ዘለኹምን ድማ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝቐድም ቁኑዕ ዓንፈት ክትክተሉ ፃውዒት ነቕርብ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ኮይና ብልሕጫፍ መኸተና ንዝኾነ ሰራዊትና ንምክልኻል ሕጋዊ ተሓታትነትን ንምስፋን ከም እንሰርሕ ነፍልጥ። 7 ንሕና ኣመራርሓን ኣባላትን ክፍሊ ተዓሊም ሰራዊት ትግራይ ክፍሊ ተዓሊም ሓኽፈን ምሳብ ከባቢና ዝርከብ ወረዳ ምምሕዳርን ህዝብን ብምዃን ኣብ ሕሉፍ እዋናት ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስራሕቲ ማለት እውን ዕቀባ ሓመድን ማይን ፃህያይ ፅገና መንገድን ዓፂድን ስራሕቲ እናሰርሕና ምምፃእና ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ እውን ንመሰረታዊ ተልእኾና ብዘይፀባእ መልክዑ ከምቲ ልሙድ ኣብ ጎኒ ጠዋሪ ዘይብሎም ስድራ ስዋኣትን ዓቕመ ደካማታትን ሕብረተሰብ ክፋላትና ኣብ ዝግበር ናይ ዓፂድን ካልኦት ህዝባዊ ስራሕትን ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ እጃምና ንምውፋይ ህዝባዊ ውግንነትና ከም እንረጋግጽ ቃል ንኣቱ። ንመስርሕ ሰላም ቅድሚት ንሰርዕ ስቃይ ህዝብና ክናዋሕ ግን ኣይንፈቅድን። ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋኣትና ኣባላትን ኣመራርሓን ክፍሊ ተዓሊም ሰራዊት ትግራይ ክፍሊ ተዓሊም ሓኽፈን 18 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ተንብየን።